Si Africa, si Africa, si Africa, si Africa. Si Africa vous présente. Olé medio, oho diye, oho, akakpomo doto wede nu, akana seho, nu eje doto mele, au canal 3 jenwe anaroué, au canal non se hoé. Bessi Zulawadi, canal 3. Oho, soro, speak, parole. Avec Dawawe et Joe Holono, tous les dimanches à 8h30. Même aux États-Unis, nous suivons ça. C'est intéressant. Thank you. Benevi sunu benevi yonu mi kudoli ehwenu. Ena chedu mi. Do mi de sumi to etondo meji de hwenu mi do kodin yo. We dagbedi e. Ewe yani. Wa indoji mi oyi afin azanga gbe waye. Bo nu bla bla be, nu mi catholic ale. Mon jewe wezun kikan lobo imaka ololebe no novi mitomalele bo pasqua dion sandio minadu lo na revoadu alaji po alaja ka bopo onu enele bi ku ofie mi do ko de mi de sumi kuru mi mo e do asan yoyo de me jo we ere o di oh asan taton di e o wa na cambio ndi ne ka gbogbo no cambio ndi no ne da we de ne oui, Jawi, c'est mon boy, au temps pour faire ici. Ah, d'accord. Mais d'accord, c'est Valentin, mais Clisson aussi pour voir. Clisson aussi pour voir. Hier, quand nous avons Valentin, pour lui alors nous mais boy d'or 5 coups ben oui quand nous. Au Dion, il me a tort, Calem beauté, Calem Valentin, Saint-Valentin. Dion le camion Calem a fini de nous concours Saint-Valentin pour les vérifications ça nous pour dire n'est qu'un bloc. Ni Calem wa. Bois mon Saint-Valentin et néon mais à mon domaine d'idée, ma ou baroto baradide. Yeme wele ni no pa lobonu nu ko unity. Et là c'est nous la team non d'avoir to vite aussi mina tout pour angele a zanga be wa mi a fin do nous kon a fin mi do nous kon clair angele mi bion blabla men pour ba ça do ko ene on dio e we au Saint-Valentin mi no loué be pacha men gege ka pon grandio ma aussi hu do honu me hu mo ado nwayi jo nwayi yo e we e be afoton dido do a fin do nous kon we nu bona blam bona do vena baza meton bona do de nwayi meton clair akuno pero to bona na siku so ko keme wa yi ene o me ka siku yi wana hu bido kweme da sandeji akuno pero to jena lo ekretu ka ji me da patwe ba moya ma wuli bonia o ado bo wuli nu ye ya hu asando ko ene gbe mi ken mi na wuli bonu me yi wan yi na no mi ton le e ndo ji le alieji mi de mi no so nu do bodo fran yo fo français le ko do we gbon fo do Saint Valentin do ji le eni PDA top wa télé défi chambre de passage il est biwe bon nous barabara ne ene sokuya bon nous eno venu yero ko me yo nonu de tite bo ndo na jide ama ko de ni an e ro kwikwi wa nu eni o pene we o nka doto radio de dopo RFI jibo to eme njayo to sinu ko a ye tele gbenegbe o nonu le we no ko nu bono na sunule na le 14 février bo dion nous je 14 mars sunle lo ro akonu bono na yun le de ye de tonne dagbe tonne o mi ano 14 février dio amo wedding alo mi ra ko yun na ne dion mi gen o mi na e ko avo abi mi na e ko goblede nu yun ku mi to me mai na mi ra ko Jérôme Carlos nwa yi ne no e bet ka ko sa dion alo no Chantal la ine dion rien a ko flow aropo boda ina yi wan yi do po we ma nukuru ma mo jeme e we so be mo jile wan yi ko do e de fine yo do no don do po ma don to vile me la ko mede no yin wan nu me a e no yin wan nu me a fon gbe me o e no yin wan nu me we do a yin wan nu me de yo wan to na peke me be na jowe do
amo aka yi wan no me de bono yi medicine wan ko ipo me po mi na no po wan ton gbele ko gbogbo ko yi wan ni eno yi wan no me ene o eklero di wan yi na yi nu beto no zo meton de yo allons-y ya e coucher fukoa coucher fukoa top fukoa amo yan wan ro jawe mare e to bono ka yeto mi doto Assemblée nationale mina tonton do mejide de men député bi ton le ye tele jijan bode na togbon bo tito me na no tokoro gbetale nu na jagungbe je gangbe yo ye be nu wiwa ene o do no ko to quotidien no ko do mejide nu go les acteurs unis autour de gungbeji pour trouver un consensus benano pobe na si tun alors na ze doruna bena so jagungbe je gangbe do tomi ton benen to me ye kan ne o me din o na tonton do mejide mettre adrien gungbeji wa iko do nu wiwa do to me boado titi me do mejide tito me ene ko lili 7e législature ton ye me do fine dile yo ye mondo ze tito me ne onda yo de na yonu benen to mi tele ton do ni do ko joko lo gan yo comme fine la nation do mejide le parlement ouvre le débat sur la réforme du système partisan do meji alo na ze doruna bena sinyo yo ye me de men député le yo ye tele jebi ba ji ba ke na ton de do jide nu da gbewe ene ona zon bo jede yan foya bo ye me politicien le no de be mo no so gbe e yo de na do nu inu do beneto mi tele to me beneto me dion mi na tonton do me jide to ga mi ton Patrice Talon ipon de e do pebeto yan gbeta o yo me lo na dalo na pede yo ipon wiwa ene en visite sur les chantiers. Talon constate l'évolution des travaux Afrique Express ouais do kwene expressément do ipon de nu le do chichi gbon e do ton la nation do me jide ngbo to gan iton yo mo do me jide de azodo yi gbon sun tenwe di e be azodi yo de igbon azo kade yo de jakungbe je gangbe do beneto mi tome do nu dagbede we enoyin we na tenkon lo na to gbe tonu ye fino fraternité do me jide to gan fo ene de di yo edo ki klere da ja zo ezon mede le yo eno ipa zo le din lo bola pondo mi kala zo le wa e ma be azo de lo bo joto ne wa mi no yo do éléphant blanc mais da ko gbe où le chef de l'État est enclenché lutte contre l'éléphant blanc do beneto mi tele tome ene o wana jakungbe je gangbe sande to na jakungbe je gangbe to ga mi ton din o ena yovo français si to me bo yovo français si to ga o ena Jonathan Emmanuel Macron podo Talon Patrice Benin si to ga kwa na jijan lobo kan echa Beneto ko yovo français si to ko yo ye na jijan lo na do kwene Macron reçoit Talon amaso sun ejawe mere nu ne yan ejona jeyinbo da jegbe we ne to me o fraternité do jide enano po lobo nato nu eno jehungbe je gangbe yo ebi odo inu na chimo eno to se me ro po so se do to ganwe hunu gbo Jean-Baptiste le moine eye wa fi bomina tonto do meji ewe secrétaire d'état yovo français les ton aux affaires étrangères boa ganzan so wa nu to gami to azane tagbe si maso ewe edo mejide ina tempo lo na ito gando don hunu dagbene bomina no juame no ino ya Cour suprême de décision Tommy Macedo mejide le adi una we ma so se do Cour suprême lo do mejide o gande fona zedo e meri kutonto mi gbe a e do mejide we ma e una ne yo de kun kodo o no ku yo to we no lo ba décision ni onton wa na tonton do quotidien do ko we ade ton bo mo do mejide décision ne dion e tempon lo bo do bon to vito si beneton le o ye tele ni tun beneville mi kan tonton do mejide eyin o we do to mi ton le yo ye tele do dion ye na yin ministre we a ye na député lo bo le jonu to e lo si kwe gban lo pade bo e na do kwe ka e lo ene ko jete la justice au trousse de députés et d'anciens ministres matinalement ouais quoi ne entend le matinal de tombeau de Medjide Beneville ye telena tout le programme a progressé bien nous yuame bodo Medjide ministre eko azodo ya ibodi si alo meyo ene ouais do viseur ye me e quoi do to ene le tome fienewe l'événement précis à goyon ton adwa précision de nous l'a dit
do to vilani tu do mera komiton Abubakar Yaya de eyademe mi mamodo concours frauduleux de blo kwenen we e wa so be yo ye komi kuchere me komi kuchere ten yeton ye ma kwegbagbagba do kweton gbe détention illégale d'une faute somme à domicile bon no Fatouma Amadou Djibril et Akodo Valentin Jenoten ko ye tele de jere dossier Sonapraton e wa so be yo ata o kanu ko mi ko to do mejide faux médicament kone Idrissou Bakode so scandale Sonapraton hu yeme bare yeme kwedo to mi ton le de ne bon demain les kana voter immunité parlementaire au choba ye na ze so sedo ti menabi mo kana mo lo na mo tendo voter wo se menele sedo bon da mejide na do kwe kai 55 députés pour envoyer un député nele podo ministre le ko so sedo enewe kini no kikambie bon da mejide voteront-ils ou ne voteront-ils pas la poursuite d'Odide anglais qui nous noteo wait and see nous nous mais le jonu to kwene et une corruption konde nepo et jegomena do tomi tombene to medio nous dagbede soué tion titome nana yeme doba nous to auditeur mitole boye tele na tempon lo nano ba dona gandile yo ye benio do beneto mitome ou le projet de renforcement des capacités anodi lancé do la nation et béton voilà bona dire to vito sileni tout de beneto mitome toga miton talon ka jenu ne bloji din vivi lobo jajinu chanta joto jabe do me jemi do béton nous toga nous luttons contre l'impunité do beneto mitome do nous dagbe ene émergence info wa do me jemi fait émerger de no yo lengboye bo de lengboyo vision de edo edi ene bon mina toto do me dire prochainement dion tokoro beta FCB ina hedo parti politique qui l'aime ze be ene eyin o tokoro beta jopre e wa do ilu lo boyan tokoro beta town ni amo bonjo ala mono ko afwa foton ko government to gan mi ton koko me da ko sisi je kaboni ya igu kan trop lolo yo mais bi non do président docteur boné mono ko si docteur ngro fon bien so do français be me be wa timen mi do kunde ma agbon sen edo esi ko so do kan du bondo ayo e me mon ko ton ko ma je ba ne hun e na sisi je ke e we ndo to gan sisi je kaboni ya bo hwene nu mais le ndo jele o tokoro be FCB bon wai kaka d'interieur amonto me ko me la bi ba ndro d'interieur e d'interieur be do e FCB yo e kui tokoro be o bono yoro do tokoro be kiki ple do beta e ko me dion e so yin ko ni gbe bo e boji no to da ko de nu we mi ra ko Valentin Agosu Jenoten nu e yon de medie tokoro be na biye do FCB me da yi ne ponse do e mi de ne nu bo e ko afa don ko gboko si jogon diwa yi bo ripti wa yo ye tunva amo epo tokoro bele epo de me ple die yo e ko so tokoro be do po jo bitundi do FCB yo e do opposition me ami yo ne mi adokunu me la ko Valentin Agosu Jenoten roje tokoro be ne so tunte dion akuno pero to si comme aliena mlen bo to vito si na mo ko gbodu to ni veno aliyoji bo ka tun roji opposition ha ati pe paro totalement lady sinon dogbon when we dey do mouvement se mélanger les gandi we opposition participative we to yon to lo opposition mais bona dala check pe paro nko na ye yo e we yo nu yon e ton taka e ten ve kokole bo si se ati pa fine bo ni wan john et la chanu ejo opposition pour opposition nous disons non opposition constructive et ne we mi aba do ngbado nu le yo e na ti le a no ye kablo polio enanyo we mi no yo do mo ine no ba bi de un démocratie beneton ni jija yere we mi na bi opon yo maka ko lo meto e do nu ton so we mi na bi a che pipa gouvernement do jini verblo ganji do ko de o meto e blo wa yo mi mo do jide eyon ko lo meto lo yi ni blobo no fi mi ton le ni maka ganji bonu mede ma wa so ati gbega me fi bo gbe o maka ibodo zan ba ti etage glo abi maka ti sa alita itobo yi imede le ko ibo le ko etele to humo le ko ipra ku mo do mi ma ka bo wa o mi ma so mo ne le di
mi to ganji bo maka no vi mi ton e ton ko lo meton ni je ngbe bo je gangbe bo mi lo ko maka yo bo ko ala sengbero don e yo mi na ki a o tun do menjide maka o e ibo a e no je kwejo ji ko mi ton le ni sogbe no ale rotu mi ton ni sogbe bo mi ka do avion dagbe bo mi a do prière bro e do di akaida ko ne dale ko de dimo yo avion gba we e de ni ma je o ye de so avion dagbe na do e avion dagbe yo me da ko mi ton fo mi ton konton mi ton e si we de kan o ton mi ton si we de me da ko agbe no si we de do nu e neo e si don de bu do kaka bo ko ton pasa don do ko kan to mi ton to de fo panda da lo ton si me a tout to me ko asa don mon konton nu le wa so gbon e de mi ko tun ne hun jo me hun e na do be na jo me hun bu na fifoye de mi mo ko de me wa ye ko ton pasa na ko kanton bo mi na bi odo ji kan flan lo e so do tanda do 10% 20% ko din to bo no e to me ayo eni ba da pira pe to tre na be me mi ton le bona le be iwa we afo e bo mi kan bi odo ji mi me de bu do yen jo e bo mai ntun ko ni alaji bagana na jara no foro totally gbe jon je podo o fote de ko mona bora o kasa ko bona ko bona pla mi ngo tun wa do yen jo ayi ko e lo meton jo ayi e no me de don mi na ko do me bo mi na ibo yin lo na pese ro ton e ke klen bonu mi je ton e don de bu mi veno flindo bene wa mi le mi gosi bo kan le ko ibene un bene o le ko de gbon si do yo e na gosi kanem na ya ga si kan e ko e to gbon mi de yo eni jejro amo pepe ason ton bene pon mon ko te ma je fi o e ya kaka ida ko ne bene pon e na do na je o ni ne je do finevo mo ne je do to mi wa so je do pete ni ji lo ka bene ji na je do oh nu je do to mi ton ji do eni o tito me be yo do police républicaine do poro mi to di nye po jo poro won mi no cambio no ntepe police républicaine egbe yo ye to gendarme le lo pa to le ron ni podo le policier le ye do ye we le pre be huzu police républicaine dio beneville mon kunje me ganji ya au commissariat mi ton le o e na disparaître en bouya gendarmerie mi ton le o e na bouya au commissaire mi ton le di commandant mi ton le CBL ne na igbon e ho enele kade brigade de recherche et le Cotonou kutonu fi le kele kusi kwesi ye ka me fila aussi ye ka me fine yo nta kuzu gbe be ja wenele bio mi do na yo lo me da ko huno pe bona do ni wa ti menu mi do fi do be ni no ale Jonathan police républicaine wenye azoe wa gbe mi jaye de mi Jonathan ye to pogun équivalence galon le ton mi Jonathan mo jame abijo o do ko ti mo yen na to igbe ton ko jo me da ho huno pe na tin ka tun na wa lo tun na wa me o se fangwe ma ba da kuna wa o e wa ko na de ministre de l'intérieur de so na se so sedo intérieur se fangwe de ai oh on est kono saka se fangwe ya o dendi wa mi ayi do dendi mo ye se fangwe ya ne e ke na so ya jonu ye iglesia catholique ma je kan jonu jo kwani uno pe o se fangwe ga hon itole o nabikai fonu nabikai aizon nabikai ajanu nabikai ogbunu nabikai o Yoruba bo mi de gon fi o e veye bi bo veye gidigidi ene o o to so mo do doro uno pe kuna ran bo wa o do e te utu e ma ga hon itone lo e we ga e patenu pono to ogun oton e so tun te yo de bo pono gan to oton ene mi mo ko me de yo dandanpo o pono ko bi e ple de me le ado mo e no ye gan na igbe to bo yin jiro me na ko kunu pe be na ma igbe ma do ko nu mi yo edo na wa edo julo wa c'est une obligation pour lui pour pouvoir mieux expliquer ce qu'il a dans sa main. Mais la sécurité ne vous concerne pas. Vous les langues nationales, vous ne connaissez rien. Pourquoi? Mais c'est français déjà. Français ben le no ko na e. On a ko fini be ya so mi tele do fini do. To vile e jona wa sona. On ne peut pas travailler pour la nation et pour le peuple béninois. Tu ne pas jamia. On cambio de dime. Il doit parler notre langue nationale et nous expliquer le pourquoi il est là. Cambio de dile
Beto mi de donc on a bien goûté ma c'est français on a bien quatre gelé au fait c'est mi ton les deux pour dire tu t'en as mis de mien ouli bona il des temps il donc courant comme gabi il mais c'est français bien mais bon mais des donc ouli bono ai jaye des sont les des on les ai jaye qu'on a donc payé et il faut mais bon mi me ma tout moi ben donc mi aller mi na bloc et comme dire qu'on les bloc aider au qu'on mi to les vous ni non jo mi de to jo e do bon no to ko no dan de no gelé oh fier de que les causes fait pas finir ba do yo na je finir on ti ouli mon kanji amoro gazon no wudo taloti pe kan no wudo e na to pate fene yo okolon le gba ho eni o si pe na bi dedie ani guzu bi ho eni o kaja mo o ta kan pe kala biton da ho bo ahwazo ato jandam e do fene bo aso bo mo ro ye koro ye don cha ene mo mi koro jandam mi ton le mo do commissariat le we mo je na mo ko no le na koro medo o jandam li ene e kanyen bon do bi ba nu kon kon te ba mi de yo to gan mais d'accord Patrice Talon nous contre ba mi dio awe dogbe ja ni ja wo doji mi na to ene mi atoro anu e ti do podilo mi pe won tan le mo mi si mo to na e na ko pupa ja mi we o me d'accord mi ton Tamiel a so pe Tamiel me da so pe Tamiel yo awe na to be na awujo bo ko ivo na tere duo e me na sun sakle mi yo awu mo ko ton ti bo ko ko bo se yin diyan e ma gbe do we do po de kun no pe me na do po bo mi amodo awe dogbe ja dia awo dogbe jayo premier ou toi ma wo na we information ni premier ou toi ma mi na ma wo be devi oh police républicaine bien c'est soda iji bon nous e ka do jije din e ti lo jije nu le do te pon police républicaine o bura je jo te ka kule je oui di e ke la memu le kono san e nu ke le jo ma glono aha we do jije le di na do ji se me poji o dawe de hu no pese lobo hu nyonu bo so sin do tetiu ma ugra e kanzu kakayo ye dalo jiton ye wuli ene oyo ye waze ajotole bo hu gardien lobo hu kweto me do mobile ai yo vo bo be kweto bi kwido heavy me do e bro we ne nyonu videle ko ngbe ko gbonu boblo auto stop e ka ogbaru ere ba stop lo de o but eze ro kaka jibo ehu ero gan video po e bla ton ai do dan boy consitant don na we o ete viton do kwegbe e ko da su ro kwegbe bo jivi de ro kwegbe dai but very wa bo e o gbe asu obo ida sun de bo jivi bo he vi do na gbe bo wa mu je ko to gbe do na wa but very ka wa e o fi o e da mo do e be te vi o do ko me lo nu po e do very be ka gbon to bo ja vi o de no e ja ko vi gbe ton but no vi ton e jiro ko egbe yo e ti re wa jeme ti jeme ton e drogue yan vi o e ro to ko go ton din bo ko ne rote de vone o agbanzu won do sake o o dun gbe adu ko meme yeme o kanin tole o ye hu jadi ni do polo jebi mo gbe o gbe to ene ye ro to ko do ogoko din bo me agbanzu ton ipon yi nuenele lo jije wa yo ja kambi oro jide insécurité yo alors tese to du naide avec la nouvelle formule police républicaine do po gewe de me abi we ewe mi ado e na ka pono le libanais o ton po do no vi mi ton fulani le ton po pono le do anda lo do ine me libanais ton jon o se magasi wi ade to vie mi tu ero do no pono atun re do tu da fie wenu akweto egbe bo kanfran lo atun aboko bro ele le no dogbon e be ko bi egbe bo zon mi ji bo bla mi lo do tv mi lo eti di libanais do ekun tu e so bo huyo ne pono e kada lito o pon pa se san li oto te kan kweto je do peto soro ko na ro ko be fi me e ma si tun ko do pone we go fulani le ton pono le gen o ngodo ye de kun do da lo do ene me fo kakare do Fulani e wa mo jadi ne ko to din mo ko to na je gbede o tagbaje no wa ene he na ba tona bona to Fulani do mo ko to se ene pono le na wa so ene ede we ne le si me de le po yo to vile de so ba me to veni hu bie o huno pese to e wa do yo mo to yin bo ame huno pese o me le fun boy mo yun de do teti u be pa kogo to mo be mo de hun yun o e ya yo ele mo me fo si kuku do haru po me dio
You know, if you think bobu, we to a wedo, what are not bonbon down, boblibu. Bah, Joe, nothing, no, but vehicle may be on via and up. I know Java no monument, but I don't think bonbon down. Oh, but if you move a gentleman, where I will never quite no hold we are not way ready. Oh, but elle a dessin. Dessin pourri, comme ça, pourri. Et quand il fruit bien, pourri. Bon, mais bien, il faut ça. À tout point, tu as un point, il faut que mon vie. Ben, je donne à aller tout faire, aller, tout faire, l'élimination, donc quelqu'un m'a dit, vous soyez idon. Ben, ça, Johnny, il veut gazer quelqu'un qui t'en fait, là, ça, il doit quoi tomber. L'on a sorti, tu m'as dit, quoi, si vous avez comme tout le monde, des points, ben, sorti, vite, vite. Si vous avez un blé canon, vion. Et nous avons fait ça, vous avez fait quoi, mais il s'est fait, dans ce final, il y a ma bleu, ça, si vous avez fait. Bon, et de hier, violon, jeté. Vous avez fait, il est à qui town. Mais de kakakayo fio ko jin ko cha ko de mele amon fio bo mo fio kun die fi alo wa je uton de ne uno ude ne e alo je uton yo ko e me bi o le yo gbon ko gudo bo inu kan pere wa e mo de ti e ko e hu medo e on fi e ko ro pipa ko ni re mere ka libero uno de me ne su kuno india nya fi e be de na do ko patonu ko ya be bo mo bra ti ma ko gbe fu de ko me to ta do ko to me lo bo eso si se me de ko to si ko so do tara me do fi yo si se nko da yo ya ba so si ne fo si nko so do tara bo nu do si we ene odion me ne dio gandio de na pele ba to a rouge bona sa trois de femme pere ni e wen do e no te ve me asen lo viton we be a pon le fe pon ya so do npo no le bo e je so je to yo e ando me ro pa me le bi an pe ma no wa so ni ai kon pe tan ka tegbe me ne do na kan bi odo servant do ministre tele no budi mbara we hun pono mi tole aso ro teri mi su podo kle mi de bu mu do we meyin auto stop bloto yo e ado bloblo ele no an gbe ne mo kwido ko de bine mi na do mi do pono je me do poro poni choide lo mi pono le o yen tun le na to mu bo be na yun e ya pono e mi na no na mi kwegwe we na so mo le mi asan gbegbo kwegbe mi na tun yen kwegbe asan bi de bo mi de wa lozi gabo madame yi mo asije mo be da le e mo le mi na le si da we mi le be mi me ye me we le si da we no je ba ho so no da lo enu bo pepepe din ko ko so no pe e o bo le gba bro we ma pele yesu po bo do pepepe ji am ko gbe yen da mo mo won do agbasa fi ne bo you know do mo no yo po ko tu me le jino ji ma kun ajo to le me no pan ile ne pe le yen bo je le le mama do je le ni bo mama fun do to fi no de mama de ni bo akwede fun moi de même quand on les gandhi était un ami à tiers bon même quand on me arrête te beaucoup jona house mais alors voici si tu regardes aussi et j'ai tout ban me les na mo akada na me les na démocratie benefi bere kuna do edunado mi e na do me mi ko do hunu pese ton lo ko do hunu pese ton tun e so ko de be ando tin mi o do we so be na do yo cho ma o gla o de ada forte din yo wa mo vide nde so ponu ya a o do fi sun bodo yo ganji nduru ta ma so do gbe me fia nta ma so wa do gbe me fia vi mi to le mi na flin bo din a zo fo ko igbe to gan e pe ye syndicaliste le kanji gbọ́dọ̀ ko ka yi lo cho e catholique le gbọ́dọ̀ ko ka fodun gbe bla lo me ele pe methodiste le lo do ko ka protestant le gbọ́dọ̀ ko ka yi bo ete bawe merci nous pon me tole ka de tambo na pon nous vi mi tole be global ko da so foko igbe town ene on jan kan bi o cho wo yen na ye ni je na to do check pipa ko do je ni kenken se ma de me no no me pede pon mi na se apa ko ropo Messi we Macron méthode letin. Bon da so foko ebe no jele o le vêtement kete bo ko ya te pipa do ka yi meon. To gande su camion me da ko shadare do ji. E ka tu no jele menele do menele me bo we ma to we ma ete we ma gbelegbele aji. Bo shadare do a mo mele si we ma gbelegbele yo. Mene kunde me to gan ani maka de menele si me. Bo mele de si we ma lo mu yon le mi bo be pe yin e je tenu ye pe o. Mi mana tun le mi aje ohun mi ji ohun to mi ji gbon ya
do kaka je nye toto le ton do ya ide ton je mi aso gbe mi ton so do sa ya nu mi ma do na ko so do eyan ma na mi pe ami a mele ku o ide yi ipe ton avoka le o ma oblo o maître ti a pe da cha de do ka yen do baro ko nu kon dio na do ka yen bi asan de din ma mo si sa fi lo poke gba on mi yo ti a pe je ko me be na do ko go be glo e wa no wa si sa fi de bo ko ya na pe ko ya eyan nko do tole o ye je tun e ton e blood bo yoro ko le blood do pede eyi mesi we ma klo me tole ton yo nye bada check pipa o mesi we ma so pe be mo do ene o e na de si me yo no ya di jatu ye ni to bo de je to si me bo ne po gori no dede we ma to ma so be ale ebo mi atun anyway we got di on die ko ko geje do ma donu me da so fo kan yele indo ye blo kaka bonu le ba gbon ede ye ma mo sun vi na je ti sin jikweja lo ito me le abole abe aso me o ko temi kran donu ye we ma come na je photo do papa do ko fini won ko to me je le we ma come no photo na je we kun ye dele si we dele a che pipa si we di e lo kai pe a che pipa bodo ko kai hu mi na do syndicaliste me la so fo kan se ko ejo e o ko ton ko mi si do mo a che pipa ko ton jo e o ko ton ko mi si do ma no ko mi na we daji to o sinu blawu bene to o sinu blawu bon we mi na bi a che pipa no je en pedeti do nwe do le me ya kweli nto mo ti to be ke na so ye amo ina dala we mame boy peru ye ba ko o me o mliya na bi na gutu nyado ene me benevi mi ma se de jo ta awe mi bi ogbon ya to lo sinu kon yo e ba je we mi de we ro jije do to mi ton bene to o jiwe yo mi si kwa de wa mi na kwa ya mina kwa ya me we so ba mi mina kwa ya yo oh jo alo kwe tonton ji yo ai ma hu je no ko ma me to ji we so be le ni do kwe pon jo ko ne do tonton ji da ni do yo mina do mina kwa ya we so ba mi mina kwa ya yo jo wa kwa ya we do tole zande di on ra jaka ko me tole epo ye tele ko be aso mi dogbe tonu magistrat tole mais du coup d'asso il était bien asso c'est très bien bolan to gbelu toto le do e lo do mina be asso kanji to gbenu yi toto mi to le lo jambe mais si le lo ni blo magistrat le ton toto le dogun bo be asso enemi na to bi o mi kwe di on ye wazo wa to le be asso di yo ye da so da ko ro po na do e we nja cambio ro e na pa mi a aso da ho aso le npe vi ogun ton da yo ya aso npe vi a fi koklo aso pe vi e a fi gbo aso pe vi e akai zuma bo démissionner yo bon aso pe vi ne amo un politicien ministre député de menu quand on est ministre le bon nous tout a fait de main ko ya di ko ya ko ya bon nous tout a fait de main comme de trois têtes de Sonapra faut médiquer. C'est ça. Sonapra faut médiquer. Poto nous est pas bon concours et blobo pour nous les du pour oui dole de ina atime quand on va tole on se we mado bodo meji de yeme enele mi do ye bawe bodo do we kai jo dawa we mwene ami jona kambio nye dawa we ndo na kambio e don te mi kasi ino te pon mi wero tena no pon we a to kun bene to wero tena no pon we to kun bi e me ma to kun me ni ma no te pon de o anai libanais to kun mi to me ade o to kun wero tena no pon we me chele ni we do gon bene to ton do jime avocat fu kode do te so na prasi kode do te lo kan de menu mi ton e ko me ton de le bo eni wa bo mi aka ko bi o yi ati kan gbele ko e sa to me fie yo le de ben mi to ko ti bo e mi na ka ko bi o lo mo to wo agba ko le ko li no e lo ai bo yi me le me na igbon abo enenu ami yo
et n'a qu'à hobby à m'aider. Et c'est quoi trop le Beneto a dit, et wa tidi. Beto qui na modo e wa tidi. Mi do to ko dans des gandis, beto qui na modo e wa tidi. E mo enya. Mo e wa tidi. Chanu mi tro na chanu do. Mai mo. Wedo to mi to enele re na ko yo me enele hoho. Enye na ye gbende a. Wene wa yo edo yo, e we tikle unu medile. E na ka yo edo ko de bunu tikle na ti fa o. E ko yo yi. Ka flan lo. Ye de aton le kede we de ben do de ben mbasa ya. Ye de kede we gan ho ito ho a. Hu me de fo de to be yo e de le ko ka yi ne. E na yo mana so gbe kaka. Do poro ito le ni ku kwa fodo. O me la ko solagon. Bonu sola ni je ho kam ye ji. Eyo. Do ete tun do na yo mana so gbe kaka. Ni we so no gba joko. E a je ton bo ko de ma kan we ya o. Anawa ikwe anama ikwe ya o ekana blo o di odon be antodo ana pa mekwe do no lié yo over edowa no lié yo c'est pas fini bon rien na wa ikwe amo mana so gbero kwenu kan ewe na ja ti dondo horojibe bona do ti wo hoje mi na je no kwe doji otomi to me nuwe inu bo to video koro na mo nkun je me po endo ye de aton le idin bono e da ni bihun ale fo ba ya ne o ahobe nsegun no ina plodo ko ivodo to fine mna plodo de menu gba sa ho e gba mi e de assemblée ko gbelegbe yo ina je plodo ji meje to le ya o yi tin na mo lo hun de menu so yi de me a ga ito ko so yi de me a tout le monde me biero si o mene anja idaji po ene benevi no emi na bioyo da kwa we ndo biobio e do to lo na nko edomisi la justice, elle est indépendante. Mi wazominton, mi mettons, comme cela se doit, un bon travail. Et bali, kendo, kemeo, peklin. Njoro koto ba ndame. Bonu, e maka une chasse aux sorciers ou, kelido kemeo mo. Hu eblo, boni no wiweji, de eblo bon. Do Afrique du Sud, di mémoire. Chako Zuma, eko Zumero. Wa mere boko jete to me de na no igbene ene o démocratie na jijani ne ka ko mi garanti on to secrétaire général ko so mi fo ko le adon jo e ado ayi gbedere me mi fo ba se ko Voba se bénéfice nous yon to vite aussi. Mais ton pour dire nous nous bokan la mena no ganti peto ton yo ali gege nous et non wa sotonde. Ouais mina gbon ye kantame dokunu mede e imebo tondo mi dalodo dende me wa yero mi ro rando din supo aluo ganteme de do toto kwe da ko ibe kutuku maganu le mi mo ve me mi dio bo se ko gege mo nu kege et là tiens mais la rose soué le coin noué mais na dobenu docteur Vakujo odo doto mito e camerounais lo sena sufine docteur Yves et là tiens ye me même lo aso aso basa et to finale bien mi dokuni ye ma do ye ko di Roger Milani ando mi do docteur Roger Mila Yves Mila le sena sio Yves dobenu si ve en lebi do yane ko de miam lo e come dio mi na tundo no e do gbe mi jayo mi azanta ton le fi yo mi yi pe pe akoso modora ma do nde azan fo ton de pe akoso modora ma do nde me sin gan dopo bo mi do ko do gbeto si ni no mewu bo azon gbonu me alodo me bo na me meton no ganje de ton e bi atinken lo e ji l'enfant kan de me lo nde fo wa na de ko kaka tu bo lo e ji l'enfant kan na bi me da so atin eton ba yi lo e do ONG joie de vivre won anu gbe ko da wa jije po ye tele do ene onu bo e ka tiri ko pata sun kede we to vito si me iro mi le so dudu na e o sunde mo yon de me ba fo papa mi to meje nu e nu boko kan na me no ganji mi to biquide ba sonde ti nde de to tagba me le yo e no ko kan ton ka me e nu bo mi anu ku ganji do sunu po de yon pa gan yo
et ben il mien kon da ho e be canton ko e ben do jili tanda iro an do me no gaji téléthon bon do suno do téléthon do bonu yo no ma ka yi téléthon ene lo da ho e no jiro aban e no jolo ado o de obo no fale no nyo kanji e ne no de na huzo de na hu o de na ai hu de mo saison sèchement dia hu o de na bro de bena no fa mal ko la baka je so jiji FIFA wa no yo mi de su mi tunu do mi de na chenu do pro mi tunu kuko je mi no do mi chubo do ze ko da gbele wa joie de vivre mi kwa ba no chi ne ka de gbon no ganji ene bo beneville do di do me di versi no sun le kede mi no wa so na sin afọ papa ma lo papa me mi no wa so de oyo mi timenu ye bonu yiri tu o de mi no wa zo gbon eno yo do réflexologie plantaire ba fọ papa me tu e pa lo papa me tu e po alianu tu ele bisi kan chicha ton de me alin tu e sin kan de me nukun tu e sin kan de me intestin tu e sin kan de me foie tu e sin kan de me e o hun tu e sin kan lo fini mo ke yon nu pe tu e ovaire tu e utérus tu e vagin tu e bisi kan de me mo ke sunu pe sin kan de yo do pénis e do fini hypophyse tu esi kan do fini alian le bisi kan e we ple do afo me kporo alo me kpo bo pe ne mi je azo wa do kan ne le jiji yo e o edun je won donu alian le ji enya alian le we do afo me afo alian le sin teme we da fo me bonu eji azo wa de jiji yo kan ne no je alian wa won donu alian won ji bo alian de huma so do sisade me ganji ya alian we koro kuku we ne eji azo ene wa ji yo e no je hun da gbe moji mo no je azo wa ji onu kwiji ede mere e no se do hun me be no ton ko ando di do me montenji je me poto o ngudo yi ipo Benevi sunu po yorun po e follow jango jan e no wuli wegen alin do me bi no wuru yo vodo ku ba tu ne o e no balawe no ti konwe wi me ro fine tin yo asonsi fon gangan dia e rodo réflexologie plantaire me karewa ONG Joie de vivre eda alodo kanto elewu da fo papa to me we o anamu ason po lo majire ason e jade e le do manchi de bo e de kon e lo tin o afoto na yi jiwele e na hunto e da fo papa to me le bi pi edo sinko devo e yodo vibro master mapo arobokpo hun anadu chupiu na jino uya me tegbele e ina ma to zungo challenge a e yo salle de gym ONG Joie de vivre e ne ni de mi ko mo gbon on nu eji azo wa do kan to ele ji di afọ papa me ana mo pongbo si anson to ele bisi ana le do wi ya me tegbe Peter Kamwede yi godome magasin si kudo so aliye di do akogba to e yo we God disi to pe o khogbonu we ade yo yi kare bi won eyin yaya janda mo to me alokan kuwo di 95 38 17 17 pour 87 37 29 ONG Joie de vivre nyen na po de ame bo me plibo abi me je plibo zon bo ma so si tite a nele ke na wa mi gon ye me ne le bi hen na wa mi gon do tajio me do o azon o hun iji si azon bo e o e fon pombo afoton kwa lo ton kwa wazize gule alo hodi do gule be do e o avc bo emi pleji hoje ne wane afokwa lo ku hoje ne wane e o nu bi ovo ni ya e wa mi de gon mi na je azo wa ni jidu afo me bo e na le chite bole li son li bi mi me de nde ma wa pon vive de bo e se do afo me ade yo vive de bo e se da gbaza me ade yo awa joie de vivre mi je azo wa nu eji yo anamo pongbo won yin do jede sunu kede we mi no azo na do no nu de nze da yo do tajio do no ele ton e no ye we no fon je nu kon no yo gbe ye we no se vive won do me ton supo ye we no he adogo nu sun tene ye we no ya upo je nu kon to mi ton le nu gbo e to mi ton le e no sin peji ma no e ton hon gege hun e ton ko gbe ma no e ton bo ye no ado azon teme le be no ya u ton ye yi u je nu kon nu mi amo u fe de no se chobo no yo do tajio mi me no ele ton e hun we ne o de mi nze da yo bo sin fwe na bi de die bo mi do o pongbo na to vito si ewe o nyon le ton etam do nu do je dede azon yin azon bo yan gbaza meton de ewe kan hi ho mi ton adogo yin ezo mo mi no ya o se ove di taji o lo gbozo alimeton enedin do mi no jija yin supo ana tv ene ono zombo aliyan no keun ene ono zombo aliyan no aje menduji nu do je dede do taji o mi no do azon ene lo gbozo yon le ton mi no le wazo dun yon le gegede yo yeso no fon kan yeso no do jolo yon le gegede et son do joloa voilà ene lo taji be e ando jolo le
dono ma do juro ani to wa wega asutu e wa moda je de fini o na hunugbo e fini o na mwa go nugbo abe na jizo no e ka imo na so be na ya honu e be so mi na moda je de no emi ton keke gbedin asu eton le no honu ye asu eton le no je sa no daji allo nundo ye ko ime ho pede yo e oye no iba yo povu do ma fa ene utu ma so do juro do e onkosu onu ene me ho lesson o ka ni o wa joie de vivre mi de tun fie hypophyse 5 ans no na yo lo juro don la menu ye yo mi tun fie de na wa zo deji mi tun fie de over 5 ans eton de yo mi tun fie de utérus eton 5 ans de do nu epo la over so wa zo abe ni ono zombo e son sécurité ahun mi ti azo wa nu ye ji yo juro no le wa bo ganton gan me ho gan ho e o ye no papa no na no pagbe nu ye hun me de bude do azon de je din do taji yo me yin me bo mo so do juro ayan nu eyan bo mo so do juro abono do hin hon nu asuton we e o ni huhu afodo mi gan a o su o we zombo e o amaslan do juro bo na hin hon do to e ganji a do taji yo nu uve agbaza meton de ezon dide ndogbon din lo gbozo ale meton ene we zon e o bo e afoto yo no du sin aliyan no du kaka bi afoto mi e o ason si juro a ason si nonte ason si li son le supo a bo e ndo je de alimesin huo e negbe sin huo wa dodo meton de do L5 e wedu bono hen na si article 2 kanda ho de go sin alime kaka ya forme bo ko mo son si juro a wo mo son si li son le supo a mo son si note supo a e o wa joie de vivre mi de na wa zon we bo anaba vive ne bipo mi no article de bu na we be do e lodion e na gbo vive nu e cho amo pon gbo a yan nu yin nu tin bro yipon mi e ga enu tin be do ho nu gbo mi de na ho no nu do me mo ho to lo enu blo massage nu vijiji ton je iya ji o ni he mi na je massage bro ni jibo call ton ya hun be na ji fi facilement àmọ́ nu no je de e do ho de do premier trimestre à deuxième trimestre o mewe ni no nu sin supo boko no di soni bojo je dudu supo do bono nu calcium po spirulina na po ganjio eyin ne o ina wadagbe nu agbazatan ofite mi ka do asinka mi ton le do parun ka mi ton pa oh joie de vivre mi do mi ton do godome magazine no je godome magazine mo da sai hunga mi lo hi ha me we goji do adisi me do ali de yakogba to oji koye manuel sin gudo ne sin ene gudo ton trolo fine mi de mi kale do apapa no ajete si anato pa ton ji obo ze mi ton bo si ali o mi lo hi ha me ene goji do adisi me no biade ne bonu raje kala vi o mi le do fine no aje kala vi pota bo ze bakita église si ali o mi lo fon de kwe de panu kon ne kwe da ko sin kwe be o nous dans milano calavi nous mi je bakita mi je calavi potable ze bakita église si alio mi pa nous ko hanu tende yo do 50 ne flavo hanu tende jo ho no hande jo fi no na hande ado mo lu go 50 ni wa da dia ni wa da ko 50 right now 50 téléphone milano ho gbonu me nu aje kan e vie ba dragon ko gbonu mi da bi Porto Novo Chache na le ganyo wuge kan e vie ba dragon nu ba dragon nu mi zi ali me we Carrefour ya gendarme do ho mi lero hi ha me we goji do adisi me fini alors quand mi tan 97 80 06 06 97 80 06 06 alors mi na ho 95 38 17 17 95 38 17 17 azonya zon de budget milio joie de vivre pour massage pour minana mi pon gbo po lo ji lo fon kansin mi ton le mina wa alogonu mi bo mina le do wi ame e o complément alimentaire et do taji be do nanu joie de vivre ina se mi do cuisine mi ton nu do cuisine mi ton bono gbo azon tite ngbe ton bo mina ze gonu agbaza mi ton bonano wi ame tegbe vive si amasinji anu nu chono mo hwede mi anu amasin fa pede no zande amasin wa zo fo eno lebe wa joie de vivre wa je massage bloji anamba vive ene bikpo anano dam lo ganji wi me je ken an le jro wi me do hémorroïde si azon wi me nu kunto no mo nu vlivli yo e wi me mo son do jro a wi me mo son fon kan wi me no blo éjaculation précoce hu kwa fodo mi kon lo akruno si an lo gomen mi na mi pongbo o jro ko to ka fun ko biondo ko yun we ma no do ton ayo mi na do mama yun le no mo ko je yun we ma so do ton la me ye je ton do e mi va joie de vivre au clavier là bon fin mi veille ko le pon ouais même mon mini là 97 06 97 80 06 06 ene na so be kana wa na mi vovo
Bona du ganji po timati po eno taglo meno bo. Joie de vivre belle ko ayo kan ko je ko nyanyo no ko be bi ne. Na du ayo ka ayo. Bena chermi. Do minano be. Ola me mito nano ganji 5 ans ho midi. Wa beton mina zero fine bona to gbenu no yo. Bona do me jiri sa tanton yo. Mina level tell you. Abijo. Da oui. Si Africa, si Africa, si Africa, si Africa. Si Africa vous remercie d'avoir suivi Oro.